أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
ربي خص بالفضيلة يا ربي وارض عني صحابة يا ربي وارض عن السلماء يا ربي صلي على محمد يا رب
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت
آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعدعان تنبت بها في الصدور من الإيمان قوائد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك العدعان والتصديق سواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفيئنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتل الخدمة لله وأقبع عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة ينتشل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه فتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أعطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة ومنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير
عن جمال مسهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت صلى الله عليه وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار دهوره وبهر صلى الله عليه فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين صلى الله عليه وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تروين محافظه من شعر أشراف المخلوقين صلى الله عليه وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والسهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى السماء أوصافها العديمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه هدى رسول الله الرحمة المسداة هدى حبيب الله النعمة المسداة هدى رسول الله الرحمة المسداة هدى رسول الله النعمة المسداة رسول الله الرحمة المسداة هدى حبيب الله النعمة المسداة هدى رسول الله الرحمة المسداة هدى حبيب الله النعمة المسداة الله أدبه الله وهو الذي رباه في الخلق جمله الله سبحان من سواه الله أدبه الله وهو الذي رباه في الخلق جمله الله سبحان من سواه رسول الله
حبيب الله النعمة المسدى هذا رسول الله الرحمة المسدى هذا حبيب الله النعمة المسدى في حسنه وضياء سمراء لحيته والوجه ما أبقى كالبدر طلعته في حسنه وضياء سمراء لحيته والوجه ما أبقى صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله يا رسول الله الرحمة المسدى هذا حبيب الله النعمة المسدى هذا رسول الله الرحمة المسدى هذا حبيب الله النعمة المسدى الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة هدينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة هدينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وعلى صديق علي داري في صحبة خير الأبرار وهل الصديق عن الداري بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Latunan senandung salawat Alhamdulillah Al-mujibi liman da'ah Al-muwafiqi liman qasadahu wa raja Wa salatu ala habibihil mustafa Wa nabiyihil mujtaba Sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah merestui kita, telah mengizinkan kita, telah merahmati kita untuk hadir di majelis salawat ini. Tidak seorang pun mempunyai niat baik dan ikhlas kecuali tidak keluar Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan Allah akan mengabulkan hajatnya. Amin. Salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena jasa beliaulah kita sama-sama mengenal Allah,
yang karena jasa beliaulah kita mengenal Al-Quran, yang karena jasa beliaulah kita mengenal surga dan neraka, yang karena jasa beliaulah kita mengenal hukum-hukum Allah. Seyogyanya kita banyak berterima kasih kepada Rasulullah dengan banyak bersolawat dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para habaib, para asatid, para kiai, para guru-guru, wabil khusus kepala daripada pimpinan pesantren An-Nur Haji Rahmatullah, dan juga bapak-bapak yang hadir tempat mulia ini, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berbicara tentang solawat, seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati? Berapa banyak seharusnya saya bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Artinya setelah saya solat ya Rasulullah, berapa banyak saya harus bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah ditanya seperti pertanyaan ini, Rasulullah diam. Lalu Ka'ab bin Ujrah mengatakan, ar-rubu'u ya Rasulullah, 1/4 ya Rasulullah. Artinya seseorang apabila sudah selesai solat, misalnya dia berzikir kepada Allah selama 1 jam, 1/4 waktunya dipergunakan untuk berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, wa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambahin dari 1/4 waktumu itu, tentu akan lebih baik. Idan nisf ya Rasulullah, separuh dari waktuku itu ya Rasulullah, maksudnya 1/2 jam dia berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambahin waktumu, tentu akan lebih baik untukmu. Idan thuluthan ya Rasulullah, 3/4 ya Rasulullah, maksudnya 45 menit. Kata sabdanya Rasulullah, wa in zitta fahuwa khairul lak. Lalu sahabat tadi mengatakan, idan ya Rasulullah, aj'alu kulla awqati salatan lak ya Rasulullah. Kalau begitu aku jadikan waktuku setelah aku salat kecuali bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, idan tukfa hammuk wa yukfar laka dzambuk. Kalau begitu Allah akan mengangkat keluh kesahmu, kesedihanmu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Sallu ala Habib Muhammad. Jadi saudara, kalau kita punya hajat kepada Allah, setelah selesai sholat kita bersolawat kepada Rasulullah selama 1 jam, dan itu jaminan dari Allah. Karena apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi saudara, salawat ini pada akhir zaman yakum maqam syekh man la syekh lahu, menjadi guru buat orang yang tidak mempunyai guru, menjadi pembimbing buat orang yang tidak mempunyai pembimbing. Dan salawat ini saudara, apabila seseorang membaca salawat, akan tampak nur, akan tampak ketenangan jiwanya, akan tampak putih bersih mukanya. Orang-orang yang selalu suka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya tidak mau berpanjang-panjang. 20 tahun yang lalu di kota Petung di sini pernah terjadi keajaiban. Kurang lebih begitu. Keajaibannya apa, Beb? Terjadi hujan deras sehingga banyak kuburan yang jugruk. Di antara kuburan-kuburan itu terdapat jenazah seorang wanita yang sudah dimakamkan 7 tahun, tapi jenazahnya masih utuh. Setelah dicari identitasnya, setelah diketahui dan dipanggil suaminya, dan dimakamkan dengan pemakaman yang sempurna, lalu orang-orang bertanya, gerangan apakah amalan istrimu sampai jenazahnya pun tidak dimakan tanah oleh Allah, tidak dimakan tanah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya mengatakan, istri saya bukan orang alim, istri saya bukan orang yang keluaran pondok pesantren, istri saya bukan alumni Madinah atau alumni Mekah atau alumni Hadramut.
tapi istri saya setiap hari lisannya tidak pernah kering, selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salawat ini saudara bisa mengangkat keluh kesah, kesedihan seseorang apapun yang dia alami. Allah akan mengangkat kesedihannya. Allah akan memuliakan orang-orang yang selalu banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudara, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kewajiban aini yang diwajibkan oleh orang-orang seluruh umat Islam. Karena kita tidak mengenal Allah kecuali berkat dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh besar sekali jasa Allah yang diberikan kepada umat Islam tak kala dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya saudara, seseorang itu memuliakan Rasulullah, seseorang menghargai Rasulullah, seseorang berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Rasulullah bukan menguntungkan kita saat kita hidup, mengikuti ajaran beliau, mengenal Allah, mengenal salat, mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan nanti setelah meninggalnya pun, tak kala manusia meninggal tetap butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr." Aku adalah orang yang pertama bangkit dari dalam kubur, dan aku orang yang pertama keluar dari dalam tanah. Saudara, kalau sudah kita berada di belakang Rasulullah, kira-kira aman tidak? Aman tidak? Pasti aman saudara kalau kita mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Mustahil Allah akan mengazab seseorang sedangkan Rasulullah ada di antara mereka. Beb itu waktu hidupnya, na'am. Saat meninggalnya Rasulullah, barang siapa yang di rumahnya ada Rasulullah. Maksudnya bagaimana beb? Ada ajarannya Rasulullah, ada pembacaan surat Al-Kahfi tiap malam Jumat, ada pembacaan surat Al-Waqiah, ada pembacaan surat Yasin, ada istighfar, ada solawat, ada zikrullah. Sudah pasti dan dipastikan akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil, beribu-ribu mustahil, Allah akan mengazab orang yang ada di rumahnya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Ahzab saudara dijelaskan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah adalah rahmat, salawatnya malaikat adalah istighfar, salawat kita adalah doa. Lalu kelanjutan daripada ayat itu bahwasanya innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang tidak menghargai Allah, kurang beradab kepada Allah, kurang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang ini akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Siapapun dia, baik habaib, baik kiai atau pejabat siapapun, kalau tidak punya adab dengan Allah, tidak punya adab dengan Rasulullah, maka orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat oleh Allah, dan disediakan azab yang menyedihkan. Saudara, tunggu saja kita mulai dengar sentilan-sentilan orang yang mulai kurang adab kepada Allah, kurang adab kepada Rasulullah. Tunggu saudara, hilangnya bumi ini, musnahnya langit ini tentu lebih mudah daripada Allah tidak bisa mewujudkan firman yang ada di dalam Al-Quran, yang dijelaskan dan difirmankan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang kurang ajar kepada Allah, kurang ajar kepada Rasulullah, maka akan diberi azab yang sangat menghinakan,
Ini dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 57, saudara. Maka dari itu, saudara, mari kita ikutin para habaib yang takut kepada Allah. Kita ikutin kiai yang takut kepada Allah. Saudara, saya tutup hadis daripada diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Nazzar, bahwasanya dijelaskan man lam yata'addab ma'allah, barang siapa yang tidak beradab dengan Allah dan tidak beradab kepada Rasulullah, walam yata'addab ma'i, dan tidak beradab denganku, walam yata'addab ma'al alim, dan tidak beradab juga dengan orang alim, mata su'ul khatimah, fasawfa yamut ala su'ul khatimah. Mereka orang-orang ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah apa, saudara? Penutupan yang mengerikan, penutupan yang menjijikkan, penutupan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, saudara. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan panjang waktu yang saya melakukan pada malam hari ini. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya adim antal adim qad habbana habbun adim wa kullu syai'in habbana ya hulumi bika ya adim qul ya adim antal adim qad habbana habbun adim wa kullu syai'in habbana ya hulumi bika ya adim ya Allah ya qadim jadalana bir'ilmi tawassalna بالمنير بشيخي عبد الكريم بشيخي عبد الكريم يا الله يا وكيل جلالنا بالرزق توسلنا بالمتقين بشيخي ومرزوقين بشيخي ومرزوقين يا الله يا قدوس نجينا من ضوء توسلنا بمحيي النفوس بشيخي ما مكروه بشيخي ما مكروه يا الله يا ولي أكرمنا بالعلم توسلنا بالجواد بشيخي بعد العلوي بشيخي بعد العلوي يا الله يا منان
وصحبه. فحين قرب آوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ونعما فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاك كل نور. صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالكسوة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. هللويا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام
شراب صادق مرحبا مستمر الله سيغفر مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا صوره العد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا إذا حمانا بوجودي مرحبا مرحبا المصطفى هادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهك يا إلهي تدعى بلغ كل مقصاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فينا نهجى سبيلك كيفي نسعى ونرسل ربي بلغنا بجاهي في جواره غير مقعد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهك يا إلهي تدعى بلغ كل مقصاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وبما نهجى سبيلي كي به نسعد ونرسل ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهك يا إلهي تدعى بلغ كل مقصاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وفينا نهجى سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في
مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام سرنا مكة والمدينة محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام سرنا مكة والمدينة محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام سرنا مكة والمدينة محمد عليه السلام يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صل على خير الأنام والآل والصحب الكرام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام ثم مكة والمدينة محمد عليه السلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا بالحج في البيت الحرام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام ثم مكة والمدينة محمد عليه السلام يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن طريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بسلام صل وسلم على النبي خير الأنام سرنا مكة والمدينة محمد عليه السلام وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap para habaib dan para kiai, wabil khusus Kiai Haji Rahmatullah Ali hafidhahullah ta'ala wa ra'a bisyaha wal afiyah, Al-Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Ahmad Sagib As-Segab, dan para kiai, para asatid yang lain, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini adalah malam puncak di mana penutupan safari maulid selama 41 hari, 41 malam. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang cinta Nabi Muhammad, mudah-mudahan Nabi Muhammad mencintai kita semua. Amin Allahumma. Hadirin hadirat sekalian, salawat dan salamullah tidak lupa kami haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat pertolongan beliau, kita semua dapat mengetahui antara hak dan yang batil. Sebelum saya lanjutkan, ini berbahasa Indonesia, Madura, apa Jawa? Saya ulangi lagi, Madura, Jawa, napa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawa, kula taoning. Bahasa Indonesia saya tahu tapi kaku. Mon Madura, kula benare cak Madura. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, malam mangken penutupan untuk Maulid Nabi. Ya Allah, nikmat sampian nikah. Kula kun dateng mangken salah telat. Sampian Pak Polo setong malam bersama Mas Bro, majlis bersama Rasulullah. Allahumma Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama cahaya Nabi Muhammad, Nurul Mustafa. Mana suaranya? Wah, malah yang sana yang bisa. Mala al-akwan ya Rasulullah, khairil mursalin, Nurul Mustafa, Allahumma Muhammad, mala al-akwan ma Habibi, tarik khairil mursalin, Allahul jana abakar jamal, Allahul jana abakar jamal, ya samsal kamal, ya nurul Habibi Muhammad, semuanya Habibi Muhammad, Muhammad, khairil mursalin, Mustafa, Nurul Mustafa, bala al-aqwan, bala al-aqwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Ya Allah ya
malam bersama Rasulullah, memuji Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, menyebut sifat Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan kamulat mahasinahu walau ahdas sana lil badri inda tamalihi lam yuhsafi wa ala tafannu wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yuhsafi. Allahumma shalli ala Muhammad. Andai kata kesempurnaan, kebaikan-kebaikan, kebagusan, cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan walau ahdas sana lil badri, dihadiahkan kepada terangnya terak bulan yang sedang sempurna. Eko jaki bikreng Madura tanggal 14 rak teran bulan, tanggal 15 terbuntera bulan. Andai kata cahaya Nabi Muhammad dihadiahkan dekat bulan, niscaya lam yukhshafi, bulan tidak akan pernah kering, tidak pernah ada gerhana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari teraan Gusti Kanjeng Nurul Mustafa, cahaya Nabi Muhammad, Nurul Mustafa mala al-aqwan. Kalaban adanya cahaya Nabi Muhammad jadi terang ini alam yang batil secuba etemuh, semapan etemuh, sebagus etemuh, sehalal etemuh, seharam karena berkat cahaya keimanan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Muhammad. Maka dari itu Cekpan Habib Ali wa ana tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yuhsafi. Andai kata alam ini sudah terakhir sampai kiamat, membaca, memuji, menyebut sifat Nabi Muhammad masih belum sampai kita kesempurnaan, karena saking banyakan, karena saking ekika dintoh sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi hulikta kama tasa'u. Seakan-akan Nabi Muhammad itu diciptakan sesuai dengan pesanannya sendiri. Tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kejelekan, akhlaknya baik, dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala hulukin azim. Engkau yang punya akhlak dan budi pekerti yang baik. Sopung akhlak engak Kanjeng Nabi Muhammad. Kamma beda orang epatik najabora. Beda. Ada mau dibunuh masih memaafkan. Sombah tak ada. Sungguh tak ada. Tak ada seperti sifat Nabi Muhammad. Sudah mau dibunuh masih memaafkan. Ini sifat apa ini? Ini yang perlu kita tiru. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika pada tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, waktu itu dikatakan tidak ada perang. Setelah perang Uhud, Nabi Muhammad sedang santai. Wa naza'a saubahu, Nabi Muhammad meletakkan bajunya dan meletakkan pedangnya. Datang orang kafir yang bernama Duksur mendekati Nabi Muhammad, meletakkan pedang di atas kepalanya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hai pemuda, ini lihat ini sikap Nabi Muhammad. Duksur mengatakan, ya Muhammad, mayyam na'uka minni ya Muhammad. Siapa yang akan menghalangiku darimu sekarang wahai Muhammad? Yang akan menghalangi aku darimu siapa? Pedang sudah ada di kepala, bedai cetak, bedai seran Kanjeng Nabi. Bil haibah faqala Allah, yang akan melindungi saya adalah Allah. Jatuh pedangnya Duksur, diambil oleh Nabi Muhammad. Ya Duksur, mayyam na'uka minni, siapa yang akan menghalangi
Aku darimu sekarang. Siapa yang akan menghalangi? Apa katanya Duksur? La ahad. Tidak satupun wahai Muhammad. Kalau aku dimaafkan, aku selamat. Summa afa. Kemudian oleh Nabi Muhammad dimaafkan Duksur, dan Duksur masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak sampai di sini, Duksur pulang ke daerahnya. Ya ma'syaral ikhwan, ayo kumpul di sini. Ada apa Duksur? Aku sekarang sudah beriman kepada Muhammad. Aku sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejak kapan? Sejak tadi. Apa yang terjadi pada dirimu? Muhammad orangnya baik. Sudah tahu mau dibunuh. Aku setelah tidak berdaya, pedangku diambil oleh Muhammad, aku dimaafkan. Akhirnya di daerahnya Duksur, bondong-bondong masuk Islam, mengakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidil Habib Umar mengatakan, sampai beliau bersumpah, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tusiha anil qulubir rana. Demi Allah, kata beliau, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Demi Allah, kata beliau, bersumpah Habib Umar ini dalam tibaknya Ad-Diya'ul Lami fi dzikri Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Demi Allah, karir, ulang-ulang, Pak, terus jak bambu. Terus diulang-ulang dzikra wasfi Muhammadin, untuk menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaimatu siha, maka sifat Nabi Muhammad kalau disebut, yaitu akan menjadi penawar penyakit hati kita. Hati kita masih banyak penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Penyakit apa itu Habib? Sombong, riya, ingin dipuji, ada enggak? Hasud, hasad, hasid. Apa lagi? Apa lagi penyakit hati ini? Ya, kalau sampean tidak tahu penyakit hati, kalau sampean pernah lihat film Cimuhyiddin, itulah penyakit hati. Ada Cimuhyiddin itu tukang bubur naik haji. Cimuhyiddin orang kaya di daerahnya, kalah sama si Sulam. Sulam dagang bubur naik haji 2 kali. Walaupun itu film, itu gambaran. Cimuhyiddin itu benci sama Sulam. Masa gue kalah sama si Sulam? Gue paling kaya di sini. Sulam dagang bubur. Akhirnya Sulam waktu mau naik haji, dada sama Cimuhyiddin, geblak Cimuhyiddin karena ada hasud di hatinya. Perbanyak baca selawat, perbanyak nyebut sifat Nabi Muhammad. Allahumma Muhammad. Sebut terus kebaikan Nabi Muhammad, itu akan menjadi penawar dalam hati kita, sehingga hati kita akan lepas dari penyakit-penyakit hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, وفؤادي قد بدا بدي يا حبيبي يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا بدي Ya Rasulullah,
Rasulullah. يغيب عن ناظري ترك الله ليلة في منتهى Saya tadi dari Keraksan jam 7:15 masuk sini 10:15, berarti 3 jam. Jadi ngajinya 3 jam. Sanggup? Alhamdulillah, sambian duduk saya mau ke Keraksan lagi. Allahumma Muhammad. Nyebut seperti ini billahi. Ini Habib Umar yang sumpah, bukan saya. Karir terus. Kullu husnin fil wara yabdu min jamalil mustafa da'is salam. Siapa beliau? Nabi Muhammad yang akan mengajak kita ke jalan keselamatan menuju surganya Allah. Tidak berhenti siang dan malam, dicaci, dimusuhi, diperangi, diludahi, dilempari kotoran. Nabi Muhammad tetap tidak pernah berhenti untuk mengajak umat supaya semuanya masuk surga. Amin ya Allah ya Rabb. Sehingga sampai sekarang ada majelis Mas Bro untuk ngajak cinta Nabi Muhammad supaya dekat dengan Nabi Muhammad, supaya berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabb. Sifat Nabi Muhammad memang agung. Allah sendiri memuji dalam Al-Quran. Allah memuji dalam Al-Quran akhlaknya, sifatnya. Alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka. Aku akan meninggikan namamu Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad. Manusia apa ini? Luar biasa. Manusia apa ini sampai Allah pencipta memuji Nabi Muhammad. Mun kula lebih sambian belum pernah dipuji oleh Allah. Tapi kita yang memuji Allah, tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Allahumma shalli Muhammad. Malaikat Jibril ini diutus oleh Allah sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Beliau mengatakan memuji Nabi Muhammad, qallabtul ardah, aku sudah bolak-balik dari timur ke barat. Mana sih timur di sini nih? Tangan saya ini betul timur ini. Sana timur.
Allahu Akbar. Demi Allah kata saya di situ utara. Di situ barat. Di situ berarti sini timur. Astagfirullahaladzim. Palek edim magela engkau. Cak gula dari Tawangalun ndak berek. Mak sampai kat dinto gula mak pas dak timur mungkin ni. Sana barat. Ya wis ngalah wis, tak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat Jibril bersumpah qallabtul arda masyariqaha wa magharibaha falam ajid rajulan afdal min Muhammadin. Aku sudah bolak-balik nyari ke kanan ke seluruh dunia, barat dan timur. Sudah aku balik ke barat, balik ke timur, balik ke utara, balik. Ayah cari muter-muter. Tidak ada manusia yang seindah, sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad. Sobung saya ngak kanjeng Nabi teretan. Ku lebih sambian ni ka kanjeng benih. Benih kanjeng Nabi, kanjeng bukan. Ki bada boleh saya ngakoh benih Nabi. Engki napa jan? Ya ruara lah. Bada orang yang napa? Ki ngocak kanjeng dia, ki kanjeng. Tapi benih kanjeng Nabi, ki kanjeng. Kiai kan, kanjeng embah kanjeng. Ki mon datang ke gula. Lah, tak oleh ngerasani orang. Lah cek ngerasani, datang ke gula. Cek sebut, naik ki. Ya ruwalah. Karena benih kanjeng Nabi ben seroben. Tidak usah sebut, pokoknya datang ke gula sini kah. Allahumma salli Muhammad. Ani keteretan, malaikat Jibril qalabtul ardah. Saya sudah bolak-balik sudah nyari siapa si paling mapan manusia nang bumi ya. Tapi malaikat Jibril mengatakan, falam ajid, tidak pernah aku temukan afdalu min Muhammadin, yaitu yang seperti Nabi Muhammad keutamaannya, akhlaknya, perangainya, sabar. Duh ya Allah. Tak lama Pak ingat Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad baru pindah dari Makkah, orang Madinah belum ada yang tahu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi ke pasar, ada orang tua ngangkut-ngangkut barang. Tak kuat, dibantu oleh Nabi Muhammad. Bu, tak kuat bu. Iya nak, saya tak kuat. Dibawakan bu, boleh. Mana bu rumahnya? Di sana. Mana? Watullah. Jauh. Watullah bu. Ya tapi tidak ada di Mekah Watullah, tidak ada. Tidak ada di Mekah itu, tidak ada Watullah, tidak ada. Adanya Watullah itu di Jember. Saya sejak kecil sering main ke sana. Ya, sering main ke Watullah. Sekarang sudah 35 tahun tidak ke sana. Nggak apa roben gila. 30 tahun lah. Tapi saya ke sana cuma sekedar melepas lelah waktu saya mondok di Jember. Bukan pacaran, enggak. Saya duduk laku-laku. Persis lagunya itu, trio band apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu tolong carikan aku tak laku-laku. Saya waktu itu kayak gitu, tidak laku-laku. Tidak ada yang mau sama saya. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai sekarang tidak ada yang mau, cuma istri saya satu. Itu tok yang mau sama saya. Allahumma salli ala Muhammad. Kata istri saya, tulat mun tada senda gua. Bapak Ibu yang saya hormati, mana bu rumahnya? Watullah. Naik gunung, iya naik gunung, turun gunung. Dipikul barangnya oleh Nabi Muhammad. Dibantu ini orang tua. Sampai di rumahnya, mau dikasih ongkos. Nak, seperti biasa kalau ada yang ngangkutkan barang saya kasih ongkos. Tidak mau Nabi. Oh, jangan bu. Saya tidak bekerja, saya menolong ibu. Jangan bu, saya tidak mau upah. Jangan bu. Dipaksa Nabi Muhammad tidak mau. Akhirnya dikasih nasihat. Nak sini nak. Apa bu? Karena kamu tidak mau kasih upah,
saya akan kasih nasihat. Mau enggak? Oh mau Bu, saya kasih nasihat. Apa Bu nasihatnya? Awas, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Bah, saya ngangkok gelat mula je siapa? Ya mau nengkok tretan, mau gula. Ya nyaman dorong, bah. Elong tolong. Tanya Nabi Muhammad, kenapa Bu Muhammad? Itu baru pindah dari Mekah ke Madinah sini. Saya dengar Muhammad itu orangnya jahat. Muhammad itu suka membunuh. Jadi provokasi itu sudah mulai dulu. Nabi dengan sahabat mau pindah ke Taif. Sebelum Nabi Muhammad itu nyampe ke Taif, provokasi atau provokator masuk duluan. Dibilang orang Taif, nanti kalau Muhammad datang, siap batu, lempari Muhammad. Jadi provokator ini kan lambe. Nang surga pada provokator kok, nang surga. Siapa be provokatornya di surga? Iblis. Emban sampean keluar dari surga. Siapa mbak siapa keluar ji? Gara-gara itu provokator iblis ya. Lalu salam Muhammad. Nabi tanya, kenapa Muhammad Bu? Muhammad itu jahat, suka membunuh. Apa kata Nabi? Ha huwa ana. Yang maksud ibu nih, yang dikatakan Muhammad pembunuh itu saya Bu. Hah? Jadi Anda Muhammad? Iya, saya. Ya Allah, kurang ajar teman-teman saya di pasar itu. Dikira sampean pembunuh. Ternyata sampean baik, suka menolong. Mulai hari ini diangkat tangannya si ibu ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Ini sifatnya Nabi Muhammad. Kalau kita baca seperti ini jadi penawar obat kita. Musuh kita tidak seberapa. Mungkin hanya sekedar ngocain. Demak berhabib roh. Long-kalong surban ingat pangeran di Monogoro itu. Ada orang kayak gini muda-muda ini, tidak tahu sunnah Nabi. Saya pakai tongkat, ini sunnah. Nabi kalau sudah umur 40, kata Nabi suruh pakai tongkat. Nasihat panjang nih kalau dibahas. Saya pas ke Malang, waktu itu kebetulan kaki saya asam aurat, saya punya asam aurat. Pas kumat, apa Bib? Asam aurat. Jadi saya cari wong Jawa cak cicaan ini saya. Masuk warung saya. Yang punya warung marah-marah sama saya, Bu. Duh, saya akan nyeri si endong kayak teken. Gue udah tahu nih kenapa nih keteken. Jadi jawabannya teken nih ketongket. Gue udah tahu nih cak teken nih keteken. Apa Bu? Si endong sambil anak kayak teken. Apa teken? Ya iku. Oh teken dia. Bu sunnah. Sunnah apa nak? Ya wis. Saya punya asam urat. Lagi kumat, makanya saya mau beli nasi yang tidak ada asam uratnya. Oh ini udang, itu alhamdulillah Bu. Bukan obat itu, malah racun saya bilang. Salam Muhammad. Banyak kejadian-kejadian yang negatif yang diberitakan tentang Nabi Muhammad yang tidak sesuai dengan keadaannya. Ada orang Yahudi buta di tengah pasar. Dia tidak tahu mana kanan mana kiri. Setiap hari dia itu minta-minta di tengah pasar. Yang tiap hari ngasih makan malah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih makan. Setelah kenyang kasih minum. Saya kasih minum, tangannya Nabi Muhammad dipegang oleh Yahudi ini. Nak pemuda, kamu orang baik nak. Awas jangan deket-deket dengan Muhammad, itu jahat. Padahal yang ngasih makan Nabi Muhammad. Ini orang buta. Jak saya nggak tapok silakan mar ini kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiap hari tidak pernah terlambat. Kalau jam 9 terus tiap hari. Suatu saat
Nabi Muhammad waktu meninggal, setelah beberapa hari, Sayyidina Abu Bakar pergi ke putrinya Siti Aisyah alaiha assalamah wa radhiyallahu ta'ala anha wa ardah. Wahai putriku, adakah sesuatu yang belum aku kerjakan tentang suamimu? Ada ya abeta. Apa itu? Suami saya tiap hari ngasih makan orang buta Yahudi yang ada di tengah pasar. Ambilkan aku makanan, aku akan pergi ke pasar. Dibawa seperti yang dibawa oleh Rasulullah. Makanannya lembut seperti lontong, karena sudah tua. Mungkin caranya dulang tidak sama dengan Nabi. Mungkin saya bakar, mungkin nok sono agingan. Ya jelas tidak sama. Tangan Nabi halus. Barang dipegang Nabi barokah. Sahabat Jabir ngundang orang 4, yang datang orang 3.000, kambingnya hanya 1, berasnya 2 kilo. Tapi Nabi yang megang. Tapi mun kanjeng benih jak macam. 2 kilo, pasti ada orang yang tak ada deh ya. Wong saya tahu sendiri tadi, pas saya datang sambian makan. Dan saya 2 enaknya. Ngara saya jeruk kok lagi ya. Ngakan norok lengker takir gini kah. Saya ngak panitia, jak beriin talam kemarin. Gula ada saya ada nak kanak nih kah. Ki perkara cukup tak pada tak napa. Ya tak kira pada tanton mapanan dindin ada ya. Masalah Muhammad. Nanti spesial lagu dari Bang Romai Rama, Ali-ali. Lagi di ngaki lah. Bersolawat kek. Keng judul ali-ali, di lagi di ngaki lah. Jam 11 lewat 5 menit. Lanjut. Alhamdulillah. Gen nyabak tongket gula takut mereka Habib. Alhamdulillah. Bu. Aduh mak oi kana. Habib Reving. Bu, oi ya. Kasta dan nyelok kok bu. Pak, masih ada sinyal pak. Bagus. Baterai masih on. Tak drop. Mari ya ces gula. Bagus. Gula kita ngeces sekali lagi. Ngeces motor marina. Bapak ngedak teh dong jak nang karakter tanpa niru. Ayolah sepenting napak jangan gula. Oh, aki pak. Oh, Pak Gula tak datang foto pajangnya. Foto gula nih Pak. Ini 2011 yang lalu, 2012. Nih Kak, gula lagi lempon nih Kak, makin berkoros. Oke. Saya jarang makan. Jarang. Jadi pagi saya makan, sebentar lagi makan, sebentar lagi. Jadi jarang. Masalah Muhammad. Kasih oleh Sayyidina Abu Bakar. Nak pelan. Saya sudah tua nak. Kasmari cecek kaki boleh. Ngem cem. Akhirnya subhanallah nanya si orang ini setelah selesai. Nah, kamu tidak seperti biasanya. Yang biasanya itu tulang saya itu halus tangannya, rapi. Sebelum saya itu makan sampai ke perut, belum ada ini di mulut. Sabar Nabi itu ngelatih nih, ya Allah. Ya apa sih? Saya bakar terus gini loh. Bodoh. Ya tapi di kitabnya ada gitu ya. Mungkin begitu, mungkin ya. Pokoknya intinya tidak sama dengan Nabi. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Nangis sampai seperti anak kecil. Sampai saya gugen. Sampai heran Yahudi ini. Kok nangis ente ini? Bukaan sadidan dengan tangisan yang sangat keras. Iya, yang biasa ngasih makan Anda itu sekarang sudah meninggal. Itu teman saya. Loh, siapa itu? Itu Muhammad Rasulullah. Iya, kurang ajar orang Yahudi. Dibilang Muhammad itu jahat.
Akhirnya minta antar si Yahudi itu yang buta ke makbarahnya Nabi Muhammad. Langsung sampai di situ dia duduk, dicium itu makbarah Nabi Muhammad, dan seketika itu masuk Islam. Setelah itu tidak lama Yahudi ini meninggal dengan sebab suapan nasi dari tangan Nabi Muhammad. Dia jadi iman, meninggal dalam keadaan Islam. Ayo, yang dimakan sampean itu suapan Nabi Muhammad. Jangan khawatir. Kok bisa beb mulai gelak bacaan sholawat, tamangan kok minta lagi ya? Mak demi lo sebungkok buntu aki. Sabar motor. Enggak tak minta ke kiai, enggak tak minta ke panitia. Macam panitia dari kiai beb jangan mempates ya. Ali-ali dari Romai Rama. Yo, calte masuk. Apa sakit tangannya? Mana calte? Yo, 1, 2, 3, 4. Oh, speak in English. You know. Okay, understand. Okay, thank you very much. Okay. Are you monkey? Oh no. Oh yes, very good. Good morning. Woi, jangan diteruskan good morning. Yeah, always together. From to salawat to Nabi Muhammad is the best leader for you and me, Tunek. Okay? I'm very happy with you, Tunek. Yes. Yale my son for you. Calti masuk. Muhammad Salam Muhammad. Lihat tangan saya. Kalau sudah begini, cereng. رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله وسلم بسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة
الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل المدنية ربيع الأول بلاد كدائر النبي لقطة ديسا رمينا برزقي ربيع الأول بلاد كدائر النبي لقطة ديسا رمينا برزقي kita mendapat syafaat Nabi. Mari kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekali lagi Allah salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Lanjut. Jam setengah 12. Engki sampean nang Sungkleman mak semak. Gue lagi telo jambole ni kelur-kuluran dah pada. Wani biro. Satu lagi. Mau salam Muhammad. Saya akan baca hadis yang saya baca di dalam kitab Sarah Ratibil Haddad Indal Al-Imam Hasan bin Alawi bin Muhammad bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kitabnya namanya Sarah Ratibil Haddad tentang sholawat. Habis ini saya turun. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kurang sholawat nanti kita baca sholawat lagi sebagai penutup. Silakan mau minta syair yang berbahasa Inggris saya bisa. Yang berbahasa Jawa saya bisa. Madura gue bisa. Bahasa Inggris. Yes. Oh my Lord, you are predictor and you are the feather. I confuse it. Take me, why will I do? Rasulullah Muhammad. Kita sering baca hadis ini dan kita sudah tahu. Gue lebih sambian mulai gila Pak Polotong malam 41 malam berselawat ala Nabi. Betul? Bapak-bapak bener leres. Oh, Bapak polisi yang terhormat, Kapolsek bagian bin Mas Kecamatan Rambi Buger, Rambi Puji, ya Allah. Buger ke sana ya. Kenal di mah desa. Kasa. Oh, posang deh ya. Rasulullah Muhammad. Anda pasti tahu hadis ini. Tapi saya ungkapkan bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini. Man shalla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa asdaqul qailin. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asran wa fi riwayatin sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang menyebut namaku 1 kali, maka oleh Allah dibalas rahmat 10 kali. Allahumma shalli Muhammad.
Saya ulangi lagi biar jelas. Siapa yang menyebut namaku satu kali, maka Allah akan menjawab salawat kita berapa kali? 10. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000 dibalas 10.000. Begitulah 10 kali lipatnya. Wa qala min ba'dil ulama al-muhaqqiqin rahimahumullah. Maka ulama-ulama yang muhakkik, yang dekat dengan Nabi, yang dekat dengan Allah, beliau di antara beliau ada yang mengucapkan begini, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika sarafan wa karamatan. Fa kaifa bi asri salawat ala kulli salatin yusallihal muslim ala nabiyhi Allahumma salli Muhammad. Saya artikan bapak-bapak bi gula yartiaki pas gula torona. Allahumma salli Muhammad. Bu, percaya bu kadabun Kanjeng Nabi bu. Percaya Pak? Kalau saya dari Rasulullah, saya pasti percaya. Ada mizan timbangan kelak di akhirat, saya percaya. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur, saya percaya. Ada mahsyar, Nabi Muhammad mengabarkan, saya percaya. Ada surga, Nabi Muhammad pernah masuk surga, saya percaya. Bahkan Nabi Muhammad pernah survei neraka, yang banyak di neraka adalah kaum ibu-ibu, saya percaya. Tapi bukan anggota majelis masbro, bukan. Yang di sono itu, yang tidak mau sholawat itu. Keraksana, tapi agak ke barat. Siapa ngejak keraksana? Turun aja pas ngapa sih? Assalamualaikum Muhammad. Tapi ini jelas. Nabi melihat neraka sampai bertanya, ya Jibril, kenapa kau banyak dari perempuan neraka ini Jibril? Muhammad, perempuan itu lata Muhammad, orang lata. Perempuan itu suka terpengaruh Muhammad. Dirayu sedikit oleh hidung belang ikut. Sudah punya suami kadang-kadang yahu nyari suami orang lain. Masalah Muhammad. Terus apa lagi Jibril? Perempuan suka rasan-rasan Muhammad. Kalau ngomong tidak satu, ngiting benju, ngabar ada empat tangan dung dah selake. Dan pada Malaysia dia jangan apa ya. Siapa itu? Karena maklum ibu-ibu Hawa, bapak-bapak Adam. Akikap. Coba lagi anda nyaki. Tang di bapak melerokok mari dah dingin mulai. Coba bu ibu tang basar. Tang di mayu tang basar do jak beri kok gerengnya saya tembang dia. Saya dia langga itu. Bi presiden ya. Gara-gara Jokowi dia pongga kepi gua. Ada presiden dia bere. Bi ibu je. Beni jangan kok. Jangan bu ibu. Paham bu? Assalamualaikum Muhammad. Para bapak, para ibu, siapa yang menyebut namaku satu kata Nabi Muhammad, maka oleh Allah dibalas 10 salawat, 10 rahmat. Terus ulama mengatakan, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahid. Andai kata Allah sekali saja berselawat kepada hamba kagu lebih sampean catong bayi kafa la kafa, maka cukup dalikah sebagai salawat Allah kepada kita, sarafan wa karamatan, menjadi orang mulia dan sukses dunia akhirat. Allahumma shalli Muhammad. Bagaimana dengan 1 dibalas 10? Fa kaifa bi asri salawat? Bagaimana dengan 10 salawat? Jaga bater Pak Bapak, terus ikuti salawat ini. Tancapkan dalam hati, jangan berpisah dengan Nabi Muhammad walaupun siapa yang menghalangi. Aku cinta Mbak Ayu. Eta puah. Mun eta pun lala. Aku cinta pada Nabi. Toron rena. Aku cinta Maulid Nabi. Tak peduli orang. Terus. Aku cinta
berkata apa? Aku bahagia. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Sabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Sabiyuna. aku cinta, aku rindu Kanjeng, dan semoga tidur nanti bisa jumpa Kanjeng Nabi. Oh, aku rindu, Kanjeng Nabi, aku rindu jumpa Nabi, dan semoga tidur nanti bisa jumpa Kanjeng Nabi. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Sabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Sampai di sini. Andai kata Allah satu saja membaca selawat pada kita, maka kita sudah cukup menjadi orang terhormat dan mulia dunia akhirat. Fa kaifa bi asri salawat? Bagaimana dengan 10 selawat? Yaitu likulli salatin yusallihal muslim ala nabi. Setiap satu dibalas 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah jawab satu saja cukup, kita jadi orang-orang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang cinta Nabi Muhammad. Orang yang rindu Nabi Muhammad. Orang yang bisa berjumpa walaupun dalam mimpi. Ya Allah, arini wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau fil manam. Arina wajhahu walau fil manam. Ya Allah, tampakkan wajah Nabi walaupun dalam ketika kita tidur. Ya Allah, dan jangan haramkan mata ini dan tangan ini kelak di akhirat untuk berjumpa dan melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami. Ya Allah, ya Rabbi maja'na fi darikal firdaus, ya Rajwana, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad kelak di surga firdausmu. Ya Allah, yang sudah menjadi harapan kami bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, Habibuna Ali mengatakan fi jannatin masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Al-Habib Ali bin Muhammad Abdi mengatakan surga penuh dengan kenikmatan dan sifat-sifat yang indah, tapi bagiku tidak ada apa-apanya kecuali aku sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kecuali aku sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia adalah pembawa syafaat, dia yang akan menyelamatkan kita. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad selamatkan kami semua, anak keturunan kami, keluarga, saudara kami, santri kami semua. Ya Allah, pencinta kami. Ya Allah, bebaskan dia dari kobaran api neraka di mahsyar panas. Mudah-mudahan kami dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Di sirat perjalanan yang sangat menegangkan, bawah adalah api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan mulut ini untuk kita minum haud min haudin Nabi Muhammad yang janjinya syarbatan haniatan danat ma'u ba'daha abada. Siapa yang minum dari tangan Nabi, dari kausar Nabi, dia tidak akan ngelak, tidak akan haus selamanya. Masuk surga bukan karena haus, tapi karena ingin menikmati kenikmatan minuman surga. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin Nabi Muhammad SAW lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi di hati kita selalu rindu. 41 malam sudah lewat, tapi gulabi sampean tetap asar, tetap mudah-mudahan ada bekas selalu, tetap baca selawat ala Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma hadana ya Allah wa yakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.